Huli pa ulam ko sa iyo. Yung pala si Mr. Coffee. Ay parang pangalan ating ngaran nyo. Ibagay ngaran nyo. Alagaran to kayo. You first, man. What's your name? Richard. Richard. And you? Brent. Kurt. I'm Kurt, man. Kurt. From Bugalyan. You don't know me? No. Hey. Ngayon, uli pa challenge ko si kayo. Okay, paano? Ang dadali lang yun. Dala lang tila man ano may salitaan. Awa. Lahan tila man ano may salitaan ko, no? Eh. Ano kayo Bugalyan man na yan? Laban lang. Mga panggagalaw kayo basketball. Badminton kayo. Balang gagalaw kayo basketball. Kasi naman gagalaw kayo basketball. Kaboy. Ito pamabayagan mo niya. Pero baka malaki baka. Wala nyo, napigay taon to. Sa kilabatan, minsan labatan. Hindi, San Sakira. San Sakira, sige. San Sakira. 22. Sige. Ha? 25. Uy, no. Grabe, matibay. Pero no. Nala to 75. Kumanayo mo. Nala. Sige, nala mo eh. 80 mo na, matibay mo na. Anto may tinartis ko lang nyo ay? Columban. Tunyer. Tunyer. Ha? Grade 9? Grade 8? Anto? Grade 9. Ay, grade 9. Yung shout out. Tapos na nang daw ay Columban. Shout out yung laring kasi yun. Ha? Shout out yun. Akin na mapingan. Shout out yun lang. Shoutout po kay sana gumaling ka na. Agay! Sige. Shoutout kay Jiro, sana tumangkad ka na. At hindi bagal sa'yo. Absolutely. Okay. Pero mo lang may Sige.